السلام عليكم، مرحبا بكم. واليوم غادي نديرو واحد لا غوسيت سهله مهله. وشناهي هما لي بوز انرجيتيك الكرات القوه. هذا الا ما فيكم ما تفيقوا صايبوا شي حاجه سهله مهله، صايبوا هادي غادي تجيكم سهله مهله ايزي بيزي ليمون سكويزي كما تنقولوها بالانجلي. خاصنا التمر ينفو دي دات دي زاموند، اللوز، الريعه، اللوز و شنو هو هذا؟ القرقاع. والقرقاع. هذا شنو هي؟ الشريحة. الشريحه. وهذه البرقوق. البرقوق. سي كوا ça? C'est les figues et Les figues. Et les pruneaux. et les pruneaux. 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 C'est quoi ça? Les graines de sésame. Ça c'est quoi? C'est quoi? Mais c'est quoi? هذاك لوز. لوز. وهذا سميتهم. les graines de sésame. C'est exactement ce que tu as dit là, les grains de sésame وهذوك. وهذا C'est عادي واش تراجي. désolé mais on doit... المهم هذاك اللي حداه الكوك ياك. c'est le coco. كوكو. وهذا زريعة الكتان. وي زريعة ديال الكتان. زريعة الكتان en français. ايوا فرونسي ما قلبتش عليها، كتبوها في الكومونتير. Vous le dites dans le commentaire et ça y est. زريعة ككتان. Et ça? Et ça? وذوقوا ما عرفتش انت واش انا اللي الشاف ولا انت. C'est quoi? ما عرفتش. La cannelle. هو انت اللي قلتي حطيها قبيله وكتقولي C'est la cannelle. هو دوق. Mais j'ai انا tu goûté. m'as donné la recette, j'ai préparé la recette وحطيتها لك. Mais je sais pas c'est quoi. ايوا صافي داكشي J'ai اللي un قلتي. trou de mémoire. كتبتي لي لا recette. Non. Alors c'est pas grave. دابا انا حفظت هادشي كلشي. دابا هذا التمر، هذا اللوز، هذا لي فيغ، سميتو يلا الشريحة. حفظتهم. دونك شريحة. ناقص نقطة. ناقص نقطة. وهذه البرقوق، فرونسي. لي برونو والقرفة لا كانيل. وهادشي كلشي الا الزرق ابار سي تروك بلو، لي زاسيت بلو غادي نحطهم هنايا. بسم الله. كومونسون. ما تريبش الحفلة. Je vais les prendre avec mes mains et les mettre. فوالا. Sans que je regarde, je le mets. برافو عليك. غسلتي يديك بعدا؟ Oui et non. شناهي وي وشناهي نو؟ Oui, ça veut dire oui, je me suis lavé les mains, j'ai joué, après je l'ai pas lavé, mais c'est pas grave. Tu penses? Ouais, Tu as joué à quoi? j'ai joué à quoi? اشنو لعبتي؟ Dur à dire. J'ai joué dans mon iPad. Et après je suis venue et j'ai travaillé avec ma mère. Et après on a commencé cette recette. Et c'est tout. D'abord, on a fait j'ai lavé mes mains et je les ai pas lavées. Parce que j'ai d'abord joué dans mon iPad. Puis je suis venue à la maison parce que j'étais chez mes grands-parents. Après je me suis pas lavé les mains. Mais c'est pas grave, comme on dit, c'est fini. Ce
ce qui s'est passé, c'est passé. Donc, moralité de la chose. La moralité des choses, ça veut dire qu'avant qu'on fasse quelque chose, il faut se laver les mains. Voilà. هذاك الشيء خاصنا نديرو هي نغسلو يدينا قبل ما نديرو شي حاجة. واخا تقول بان يلاه غسلتيها، بما انك قصتي لايباد دونك خاصك تعاود. ومن الصباح وانا غادي ندير شي حاجات. ايوا فوالا. يلا شنو باقي لينا دابا؟ شنو؟ يلا هذا سهل ولكن غيتلصقوا لي يديا. Ça c'est facile mais ils vont commencer à coller. D'accord, je vais mettre pause باش نخدم la machine ونديرو لي. Attends, jusqu'à je finis les dates. Au moins, je vais prendre un. Je vais faire. وسير بينا راه فينا الجو. Voilà. يلا انا ندير بوز جو في مارشي لا ماشين. Moi je vais aller me laver les mains. داكور نخدم الماكينه ونرجعو ولكن ملي غيطحنوا La cannelle. شتي. يلا عندك طيح طبسي. Mais ce que j'ai peur c'est de faire tomber la cannelle sur mon nouveau maillot de foot. Derrière c'est écrit chez Puma. دور نشوف. Je peux pas parce que ça va pas se montrer derrière. Parce que c'est derrière. Et maintenant, نقدر نوري لكم التوني ديالي بلون حيت لاسيز المدرقة. لا ما غيدور دور الرئيسي دور. انا نجي عندك. والله يتبان. يلا اون بوز نخدم لا ماشين ونرجعو. اوكي اش غنديرو من بعد ما نخدمو لا ماشين؟ غادي نطحنوهم داكور ومن بعد غادي نحطهم في هذاك. صافي يلا تو سويت. دابا انا غندير هادي. انا دوزتها الاولى دابا غادي نديرها هنايا. Maintenant j'ai mis celle-ci et je l'ai passé dans celle-ci et maintenant je vais passer là ici. Et maintenant je vais la faire tourner que ça soit bien fait. Et maintenant je vais faire les 4 pour vous, les 4 trucs pour vous et après je vais éteindre la caméra pour que ma mère elle m'aide. Alors chacune on va la faire dans une place. Alors et maintenant كل وحده غادي نحطوها في بلاصه. ودابا غادي ندير لا نوا غادي ندير زريعه الكوكو. Je vais faire de la noix de coco. Et c'est ce que j'adore, moi. J'adore la noix de coco. C'est hyper bon. Et maintenant, je vais mettre celle-ci ici. Et maintenant, pour la dernière que je vais vous montrer, avant que vous voyez tous les grains que ma mère a fait. Alors voilà, celle-ci je vais la mettre ici et voilà. D'abord, أصحابي ها هو le résultat final. ها هي النتيجة. وإذا بغيتو تقدروا ديروا في بواطة بحالي وتاكلوا في الفطور. هادشي غادي يولي إلا كلتو غيتوليو قويين ذكيين وتقدروا تفيقوا الصباح وديروا ويكون عندكم النشاط وتوليو بزاف ديال الحاجات. Maintenant si vous faites comme moi, c'est-à-dire vous mettez une boîte et à l'intérieur vous mettez ça. Après chaque matin vous mangez une comme moi. Alors vous allez être avec une très très grande puissance. Vous allez vous réveiller rapidement et tout faire bien, très bien se concentrer en classe. Ou bien vous pouvez la ramener comme goûter à l'école ou bien dans votre travail pour que si vous avez faim, à la place de manger quelque chose comme des biscuits ou bien des cakes. Des cakes c'est bien fait maison, mais pas
et vous le mangez et ça va être hyper bon et ça va vous donner beaucoup de faim. Allez, lâchez le sourire. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau